La semana pasada hablamos de tres cosas. Few things. No, de unas cosas. Yes. First we talked about prayer. Primero se habló de la oración y el tabernáculo. And then we started talking about the gospel, Y después comenzamos a hablar del evangelio. and the importance of preaching the gospel. Y la importancia de predicar el evangelio. And I just want to continue talking about that today with Y you me guys. gustaría seguir hablando de esto en este día. If you would open your Bibles to Romans chapter 1. Y si puede abrir sus Biblias a Romanos capítulo 1. Chapter 1. We're going to be reading verses 1 through 17, and that's what we're going to base ourselves. Y vamos a estar leyendo del 1 al 17 y en esto nos vamos a estar basando. And do you remember what we said about the word gospel? Y usted recuerda lo que dijimos acerca de la palabra evangelio. The word gospel means good news La palabra evangelio significa buenas nuevas or a good message. o un buen mensaje. Because remember that gospel is in Spanish, right? Evangelio. Evangelio. Right? Good news, good message. The good news of the gospel is really based on the fact that God gave His Son on the cross. Y las buenas nuevas del evangelio está basado en que Dios entregó a su hijo en la cruz. And when He gave His Son on the cross, something happened. Y cuando él dio a su hijo en la cruz, algo I sucedió. would like to ask you who have experienced salvation, Y yo me gustaría preguntarle a usted, al que ha experimentado la salvación, who have accepted Christ as your Savior, I would like to ask you, a cualquiera que ha aceptado a Jesús como Salvador, me gustaría preguntar, what do you think happened in the moment that you accepted Christ as your Savior? ¿qué crees tú que sucede en el momento que tú has recibido a Cristo como tu Salvador? What do you think? Come on. You started looking different, okay? Yes. Que se empieza a mirar diferente, Okay, she says she started looking different, seeing things differently, right? que se miran las mismas cosas de una manera diferente. Okay, what else? Wouldn't Because what sister is expressing right now is she's expressing the effects, right, of receiving salvation. Y lo que la hermana está diciendo es, está describiendo los efectos de recibir la salvación. You start to think differently. You start to feel differently. You Comienzas start to act differently. A in sentir certain things, right? You diferente, start making comienzas a verte different diferente, decisions, a actuar diferente y tomar decisiones diferentes. right? So, what is the thing though that made that change? The Holy Spirit, right? The Holy Spirit. Y lo que hace este cambio es el Espíritu Santo. Right? Muerte a vida. Huh? Del espíritu, de muerte a vida. Okay, from death. En el espíritu, esa es la parte que, ajá, es la parte que quizá uno no entiende hablándola físicamente, pero en verdad es lo que la palabra nos enseña. Pasamos de muerte a vida. Estábamos bajo maldición, We're under condemnation maldición. or First. Estábamos bajo maldición, estábamos muertos en el dead pecado. in sin. Y el Cristo vino, compró nuestra vida, la redimió, He redeemed our lives y pasamos de muerte a and vida. went from death to life. Okay? So I think what you're trying to say is the moment that what Jesus was describing in John 3 to Nicodemus is the rebirth spiritually. Right? Rebirth. So that's like the very beginning when you ask Christ to come into your heart and you accept Him. And there's two different things I've heard you say before. You accept Him as Savior, but not as Lord.
So that rebirth is the beginning of the lordship part where you start to give over the other things. Life, right? Yes. Okay. Very interesting, right? Es interesante lo que Ben explica es que cuando recibes al Señor, y es algo que ha escuchado el pastor decir, es que lo recibes como tu Salvador, pero a veces no lo estás recibiendo como tu Señor. Entonces cuando viene el bautismo, como hablaba con Nicodemo, ¿verdad? Es cuando comienza esa señoría en tu vida, cuando tú aceptas esa señoría. Yo creo, yo pienso que para mí personal, cuando aceptas al Señor, when I accept the Lord, lo primero que sentí es first thing that I felt was el perdón de mis pecados. the forgiveness of my sins. So forgiveness of sins, forgiveness of sins. Okay. Very good. Anybody else? Anybody want to share? Huh? Someone's here? I would say maybe to add to that, you feel a sense of peace or Peace. You feel hope. Okay. have more aspiration. Hope. More aspirations. And in Spanish, Okay. Tú recibes paz, esperanza, aspiraciones. Okay. Those are all beautiful things that we're feeling. Y son cosas Right. hermosas que estamos sintiendo. And yet, the good news, Y aún así, las buenas nuevas, and I love that it fell today to talk about it. It's freedom. y es libertad. It's actually freedom. Es en verdad libertad. Pastor was talking about how we are under the curse, death, and we live life. Y la Right? pastora habla como nos movemos de la maldición de la muerte a vida. But what does that mean? Pero ¿qué significa eso? That means that once we were slaves to our sin. Y lo que significa es que estábamos esclavos al pecado. In other words, we couldn't help it. En otras palabras, no podíamos hacer nada. Sin dominated our lives. El pecado dominaba nuestras vidas. It moved us here and there. Our passions moves us here or there. Y nos movía de aquí para allá, nuestras pasiones nos movían de aquí para allá. Now, when you receive freedom in Christ, Ahora, cuando tú recibes libertad en Cristo, as we have established before, we're still struggling with our doubts, even our y sin. como se estableció Right? We antes, struggle with those things. ya seguimos batallando con nuestras dudas y con nuestros pecados. Right? We struggle with things in our life. Don't we struggle? We struggle. Y aún así seguimos batallando con cosas en nuestras vidas. The difference, what's the difference when you have freedom though? ¿Cuál es la diferencia cuando tienes libertad? You don't have to, it doesn't have to control you anymore. It doesn't have to control you. Que la diferencia es que ya no te tiene que controlar. Sí, yo cuando vine de Juárez, pues andábamos en las peleas. When I was in Juarez, we were in the fights. Sí, cuando regresaba tenía que volver a lo mismo When I would go back, I would have to para do the defendernos same. de que no fueran pues, a dar, ¿verdad? Right. Y había miedo. And there was fear. Cuando vine aquí, que acepté a Cristo When I came here and I y accepted me Christ, bauticé, I got baptized ya fui sin miedo, I went without sin fear. agarrar armas, sin pelear. without fighting, without any guns. Y lo primero que me decían, que si no tenía miedo que me fueran a agarrar y me dieran, And aren't you afraid of them taking you out? eso ya no era temor para mí, que si moría, porque yo había aceptado a Cristo, tenía paz. And that I didn't have fear of they would take me because I knew that my life was in the Lord, right? So that's very interesting because there's freedom in that. Y es interesante porque hay libertad en eso. There's freedom in knowing where you will be. Y hay libertad en saber dónde estarás. There's freedom in knowing you've been forgiven. Hay libertad en saber que has sido There's perdonado. aspirations, right? There's all of a sudden you start thinking outside of just what's around you. You start thinking of all the possibilities. Y hay aspiraciones y de un momento a otro dejas de pensar en todo lo que está a tu alrededor, pero piensas en las posibilidades. Why? Because you're free. ¿Y por qué? Porque eres libre. You are now free to decide. Ahora eres libre
para decidir. This is what's interesting. Y esto es lo interesante. The Holy Spirit comes into us to empower us Y el Espíritu Santo viene para darnos poder, so that we could fulfill the purpose of God in our lives. para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. But it's also the power Pero también es ese poder, to create something new inside of us. para ese poder para crear algo nuevo dentro de Become this nosotros new creature. y para ser una criatura nueva. And that new creature becomes a reality when we're making our decisions. Y esta nueva criatura es una realidad cuando tomamos decisiones. And those decisions are now not made based on my sinful nature. Y esas decisiones no se toman ahora basado en la naturaleza pecaminosa. I may struggle with that, but I don't have to make decisions based on that anymore. Y tal vez batallo con eso, pero no quiere decir que tenga que tomar decisiones basadas en eso. Like Chewy said, I didn't have to make decisions when I went to Mexico based on my fear of what might happen. Como Chuy dijo, no tengo que tomar decisiones basadas cuando vaya a México, basado en lo que tal vez pueda suceder. Right? Now I can make decisions based on what I know is true in my life. which is- Ahora which is puedo tomar Christ. decisiones basado en lo que es verdad de mi vida, lo que es Cristo. And there is freedom, there is liberty in that. Y hay libertad en esto. So, let's go ahead and start reading Romans. Vamos a comenzar a leer Romanos. Let's take a minute to really enjoy the gospel. Vamos a Okay? tomar un minuto para en verdad disfrutar del Evangelio. It says, chapter 1, verse 1, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Cristo. So I want to go back to the beginning, Quiero regresar al principio, and I want you to look at what is happening here y quiero que vea lo que está sucediendo aquí, in this Garden of Eden, en el jardín del Edén, and at this tree. y en este árbol. There in the Garden of Eden, Adam and Eve were free. Y en el jardín del Edén, Adán y Eva estaban libres. Humanity was free. La humanidad era libre. Free to make their own decisions, Libres para tomar sus propias decisiones. and free to decide Y libres para decidir if they wanted to obey God or not. si querían obedecer a Dios o no. When you fall into sin, Cuando caes en el pecado, as Eve did, como Eva hizo, as Adam did, como Adán hizo, humanity, right? la humanidad. We'll take Eve out, because that name didn't come to be until after the fall. Y voy a quitar el nombre de Eva porque el nombre de Eva no vino hasta después de la caída del hombre. Adam, humanity, Adán, la humanidad, okay? When they fell, cuando cayeron, when they made a decision to disobey God, cuando tomaron la decisión de desobedecer a Dios in their freedom, en su libertad, in their freedom, then the curse of sin came into their lives. Death came into their lives. entonces cuando tomaron esa decisión en libertad, entonces la maldición del pecado vino a sus vidas. And sin has a power that imposes and holds you down and destroys your life. Y el pecado tiene un poder que te ata y destruye tu vida. We see that in the life of Cain. Y vemos esto en la vida de Caín. God is speaking to Cain,
Y Dios le está hablando a Caín and he says, be careful. y él le dice, ten cuidado. What does he say though? ¿Qué es lo que le dice? Sin is crouching at the door. Dice que el pecado está a la puerta It's crouching. It's ready to pounce on you. y que está acechando, está listo para tomarlo. Feroz, You know? como una bestia feroz. Ferocious beast. Ready to poof. And all of a sudden sin. Now this is not God's sin. Y This is el not pecado está ahí, ese no es pecado de Dios. This is not Abel's sin. Y no es el This is pecado de not Abel. Adam's sin. Y no es el pecado de Adán. This is the sin that is inside of Cain. Y ese es el pecado que está dentro de Caín. That beast is about to move you to do something horrible. Y esta bestia te está moviendo a hacer algo horrible. Almost out of your own control. Casi algo que está fuera de tu control. And he goes and he kills his brother. Y entonces él va y asesina a su hermano. Kills his brother. Okay? I don't think fuera de su control. Porque Dios no estaba fuera de su control. I don't think it was out of his control. No estaba fuera de su control. Dios le habló para advertirle. Right. Yeah, God had told him to Advertirle es Warn him. Porque nosotros aún podemos, con la ayuda de Dios, podemos controlar esos deseos. yeah, because with the help of God we can control those things. Yeah. Thank you for that. Yeah. But let me repeat myself. Okay? Yeah, please. Because what I said was Déjeme It was almost- repetir porque lo que dije fue it was almost que fue out of his casi control. fuera de su control. In other words, he didn't have anything inside of him. En otras palabras, él no tenía nada dentro de él. He didn't have the ability within himself Él no tenía la habilidad en sí mismo to stop his sinful passion. para detener sus pasiones pecaminosas. Because sin is a chain. Porque el pecado es como una cadena. It's a chain. It ties you down and it makes you live a certain way. Es una cadena que te mantiene abajo y te hace vivir de una manera específica. But when you come to Christ, Pero cuando tú vienes a Cristo, chains are broken. las cadenas son rotas. The power of sin is broken in your life. El poder del pecado ha sido roto en tu vida. And God forgives you of your Y sins. Dios te perdona de tus pecados. But until Christ comes again for his church, Pero hasta que Cristo regrese por su iglesia, there are passions that still rise up in us because of our sinful nature. hay pasiones que aún se levantan en nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. And so what ends up happening, Entonces lo que sucede es, because we have Christ porque tenemos a Cristo and we have the Holy y Spirit tenemos al Espíritu and we have Santo the power of the Holy y Spirit, tenemos el poder del Espíritu Santo, then now you overcome sin. que ahora tú puedes vencer al pecado. That even if the passion comes like a crouching animal, right, a beast, Y incluso aunque la pasión venga acechando como un animal, como una because of the bestia, power of the Holy Spirit, you have the ability to tame the beast. porque tienes el poder del Espíritu Santo, ahora tú puedes contener a esa bestia. You say no to the beast. Tú puedes decirle no a la bestia. You say, get out of my face, beast. Y le puedes decir, sácate de aquí, I don't want you, beast. no te quiero aquí. That's not what God wants from Y me. no es lo que Dios quiere para mí. I'm not going to eat from the tree. Y no voy a comer del árbol. See? I'm not going to kill my brother. No voy a asesinar a mi hermano. I'm not going to hate them. No voy a odiarlos. All right. So, freedom. Entonces, libertad. Freedom. In the verses 8 through 15, De los versículos del 8 al 15, there's one verse, particular verse. hay un versículo en particular. It says, there it is. Verse 11.
Versículo 11. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. That is interesting to me. Y eso es algo interesante. That is interesting. Y es algo que me intriga. Because in my Christian walk, Porque en mi caminar cristiano, even impartation has become a doctrinal issue, right? incluso la impartición ha sido una doctrina religiosa. It's a doctrinal. Un problema Es algo doctrinal, es algo doctrinal. Está metido en algo doctrinal. Yeah. And yet, if you hear the translation in Spanish, it says, it Confirmados. was, what does it say in Spanish? Seáis confirmados. Uh, A fin de que seáis confirmados. You want to read the whole? just the verse 11. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Comunicarles is the word. In English is communicate. Now, this is important because some of us, first of all, didn't know we had freedom like that. Y es Okay. importante porque algunos de nosotros no sabíamos que teníamos libertad así, Or we didn't realize that we were living out that kind of freedom. o no nos habíamos dado cuenta que estamos viviendo en ese tipo de Or libertad, that we have the ability to have that freedom. o que tenemos la habilidad de recibir esa libertad. I love that impartation Y algo que impartición to strengthen para fortalecer is communication. es comunicación. Now, what does this mean? ¿Y qué significa esto? When Egypt comes out of Egypt, when Israel comes out of Egypt, Cuando Israel sale de Egipto, yes, everybody agree that Israel came out of Egypt, right? y estamos de acuerdo, ¿verdad? Que Israel salió de Egipto And they saw the mighty miracles of God. y vieron los poderosos milagros de Dios, Yes, very powerful, very powerful. y cosas bien Sometimes for poderosas. us, can't even imagine something like that, but Y it's very incluso powerful. para nosotros ni siquiera podemos imaginar algo así, pero es algo poderoso. They walk on dry ground, the Red Sea's opened up, and they get over to the other El side. mar Rojo fue abierto, caminaron en tierra seca, llegaron al otro lado, They get over to the mountain. They get over to the mountain. llegaron a la montaña, al monte, Right? Moses leaves, y Moisés se va, los deja ahí, and something happens. y algo sucede. What happens? ¿Qué es lo que sucede? They went crazy? I mean, it's funny that she said that, but did they go crazy? Se volvieron locos. Did they actually go crazy? En verdad, se volvieron locos. You can think about it. Yeah. They lost their mind. Did they lose their? Y Did they lose their y mind? perdieron su mente, o sea, se My volvieron. question: That's a funny way of saying it. did they really lose their mind? En Come on, verdad think se about this, volvieron guys. locos. No, they went back to the Or did they just continue O simplemente continuaron what the life they were used to living? o viviendo en la vida que estaban acostumbrados a hacer. I think that they lost hope because they didn't have. I don't know. It's like there was no hope because they were like, oh, he's gone for so long. Yo digo que se perdieron la esperanza porque se fue por tanto tiempo que querían un Dios. Yeah, possibly. That's a possibility, right? Possibility they went crazy. Se murió, ya se murió Moisés allá. Whatever they were feeling, Lo que right? sea que ellos estaban pensando o sintiendo, They went back to what they were used to. regresaron a lo que estaban acostumbrados, a la atadura del pecado. They went back to slave mentality. Y fueron de regreso por la mentalidad de esclavos que tenían. They went back to Egyptian life. Y regresaron a tener la vida que tenían en Egipto. Egyptian life is they have to have an idol. La vida en Egipto era que tenían que tener un ídolo.
They weren't going back to Egypt. No, ellos no estaban regresando a Egipto. They know that that wasn't a choice. Let's go back to Egypt. Y ellos sabían que esa ya no era una opción, regresar a Egipto. But they could create Egypt. Pero ellos estaban recreando Egipto. Right there again. Ahí, de nuevo. Because that's what they were used to. Y eso es por lo que estaban acostumbrados. That was the lifestyle they lived. Y ese era el estilo de vida al que vivían. And so, even though they received freedom, E incluso que han recibido libertad. even though they received freedom, Han recibido libertad. they were still slaves. Aún seguían siendo esclavos. Because they didn't understand the freedom they had received. Porque ellos no entendían la libertad, la liberación que ellos habían recibido. And so sometimes in our Christian walk, Y algunas veces en nuestro caminar cristiano, because we haven't been communicated, porque no se nos ha comunicado, or communication comes in different ways, y right? la comunicación puede venir en diferentes maneras. It can come from a teacher, Puede venir de un maestro, it can come from a Bible study you're reading, y incluso puede venir de un estudio bíblico el cual tú estás simplemente you can leyendo, be reading the Word of God itself, come on, leyendo right? It's reading the simplemente Word la of palabra God, de Dios, right? It can come from counsel. y puede venir de consejo, o You una know, consejería. well, Paul, when he hears the things that are going on in the church, he says, I can't wait to get to you to impart some things to you to strengthen your life. Y cuando Pablo escucha No. las cosas que han estado sucediendo en la iglesia, les dice, estoy ansioso por ir a verlos para impartirles estas cosas. To teach you some of the things that you need to know about the gospel, Para enseñarte algunas de las cosas que tú tienes que saber acerca del about Evangelio. this freedom that you just received. I don't think you understand the power that you have. Acerca de esta liberación que tú has recibido, y no creo que estás entendiendo el poder que tú tienes. And I say this because we are living in a time where the church is a powerless church. Y digo esto porque estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia es una iglesia sin poder. And when you have a powerless church, it's because they don't know they're supposed to be that powerful. Y cuando tú tienes una iglesia sin poder es porque esa iglesia no sabe que puede ser poderosa. They don't know they're supposed to be that free. Y no saben que tienen que ser así de libres, que tienen esta liberación. They don't know that they're able to conquer sin. No han entendido que son capaces de vencer al pecado. Quiero expresarme sinceramente. Oh, I want to express myself sincerely. Porque como líder, As a leader, hay veces que yo quisiera decirle a algunas personas algunas cosas en amor, no, I would love to tell people things in love, y no me atrevo. and I'm not willing. No me atrevo, I am not. I'm willing, pero no me atrevo. Courage, not the courage. Porque estamos viviendo en un tiempo donde Oh, she don't dare. Don't dare. That's right. Yeah. y Dios me ha estado retando en eso últimamente. And God has been challenging me that. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba creciendo Because I remember when I was growing, y a mí me corregían en amor and they would correct me in love, y me decían la verdad and would tell me the truth en amor in love. y me decían no, eso no se hace así, estás mal. This is not the way you do things. You're wrong. ¿Y sabe qué pasa ahora si uno le dice a alguien eso? You know what happens if you tell somebody that in the church today? No vuelve a la iglesia, ahorita la hermana que They don't go back to church. Stella just said it. They don't go back to church. They just find another church. por about como 3 meses yo he estado batallando con algunas cosas que yo he estado viendo en el espíritu. And I've been battling for the last 3 months for something that I've been seeing in the spirit. Y no me atrevo a dar un mensaje porque I don't dare to give that message por la misma razón. for fear of them. Porque la gente no tiene respeto para líderes. Because people don't respect leadership. La gente no respeta a los pastores. They don't respect pastors. La gente no respeta a los diáconos. They don't respect the La deacons. gente no respeta a la gente mayor. They don't respect the elderly. Y entonces estamos viviendo en un tiempo donde
todo el mundo es igual. So we're living in a time where everybody is the same. Y no le damos el lugar ni el respeto a quien se lo merece. And we don't give the place or the respect of those that deserve that respect. El otro día alguien me mandó un mensaje The other day someone sent me a message. y yo le dije a la hermana Tere que me fascinó el mensaje. And I told Sister I love the message. Pero tenía un título ahí bien ridículo. It was a ridiculous title. Ya, pero cuando yo escuché el mensaje, estaba hablando de honrar a tus padres, But when I heard the message, it was talking about honoring your parents. no porque se lo merezcan, Not because they deserve it. no es porque mi papá se merece que yo le dé honra, Not because my father deserves honor. pero porque hay una bendición que Dios tiene para mí, Because I know there is a blessing that God has for me. no importa la condición de mi padre. No, not mattering the condition of that parent. Y ese es, cuando yo hice ese mensaje, yo digo, wow, When I heard that, I said, wow. así era cuando yo estaba en la iglesia cuando pequeña. When I was young, that's the way it was. Si un hermano de la iglesia me dice, no se siente ahí, If somebody, an elder person would tell me, don't sit in that don't sit in that no se place, siente de esa manera, don't sit in that manner, no coma dentro de la iglesia, don't eat inside the church, no ponga el chicle abajo de la silla. don't put the gum under the chair. Uno, eso lo respeto, uno lo hacía y uno se And enojaba. people y did it, uno- and people learned to respect it. Nobody got mad. Uno entendía que le estaban enseñando a uno algo bueno, You understood that they were teaching you something good. que te estaban diciendo eso en amor, They were telling you that in love. que me estaban disciplinando. And they were disciplining me. They were teaching me. They were, yeah, Y en ese forming me. tiempo uno no puede decirle nada a nadie, But now you can't say anything to anyone porque entonces tú le estás quitando el respeto because then you take away their respect y su igualdad. Ellos son iguales a ti. and their equality because they're equal to you. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo digo que como iglesia, por eso hemos perdido el poder. And I believe that that's why we've lost power. Y ahora estamos, como dice una iglesia sin poder. And now we've become a church without power. And I agree. Y yo estoy I de acuerdo en agree. eso. I totally agree that as you learn about freedom, Y yo totalmente estoy de acuerdo en que cuando tú aprendes de la libertad, then in that freedom you learn how God moves. en esa libertad tú aprendes cómo Dios se mueve. We talked last week about the reverence and prayer coming in to meet the Lord, right? Y la semana pasada se hablaba de la reverencia cuando tú vienes a encontrarte con el Señor. And people, they get used to certain things. Y las personas se acostumbran a ciertas cosas. Can you imagine people getting used to the Shekinah glory of God coming down and tabernacle? Usted se imagina personas acostumbrándose a recibir el poder de Dios que venía sobre ellos. It is our human nature to be at awe of something until we get used to it. Y es la naturaleza humana que no le gustan las cosas hasta que se acostumbra a ellas. We are in awe of something until we get used to it. Awe means we are wowed. We are, O que estamos asombrados de algo hasta que nos acostumbramos a ello. yeah. So, for instance, the story of Miriam and Moses. Por ejemplo, la historia de Miriam, His la hermana de Moisés, his sister, su propia hermana, his blood, su propia sangre, you know, came against Moses, the leader, vino contra Moisés, el líder, knowing that God, of course she knew that Moses wasn't perfect, obviously, y right? sabiendo, y claro que ella sabía que Moisés no era una persona perfecta. She knows that, Ella sabía esto, but yet she challenges the leader, pero aún así ella reta al líder. and when she challenges the leader, Y cuando ella reta al líder, what happens? ¿qué sucede? What happens? ¿Qué sucede? You remember? ¿Recuerdan? Leprosy, that's right, sister. Leprosy. Le dio lepra. Leprosy. Ella le dio lepra. Because in God's heart, Porque en el corazón de Dios, not in Moses' heart, no en el corazón de Moisés, Moses wasn't there going, I hope you get leprosy, sis. y Moisés no estaba ahí como diciendo, hermana, espero que te dé lepra. You know, he wasn't thinking that way. Yeah. Don't talk to me like that.
you're gonna get leprosy. Y now." yo estaba pensando así, no No. me hables así, vas a tener lepra. This didn't come from God. This didn't come from Moses' heart. This came from God's heart. Y esto no vino del corazón de Moisés, pero vino del corazón de Dios. Don't talk to my leader that way. ¿Y qué es la condición de lepra? And what is the condition of Bueno, leprosy? porque las cosas espirituales a veces no las entendemos. But sometimes the things that are spiritual we don't understand. Pero habla un poquito de cómo trabaja la lepra. That's not my specialty. La lepra es It's a skin La, disorder. la lepra es básicamente la pudrición de la carne. Yes. Pero ¿qué tenía que hacer la persona? They were casted out of the town. So, Ya no estaban en comunión con el pueblo. She could no longer be in communion with the people. She had to live outside of the city. Y así tenemos mucha gente que estamos fuera de comunión. And that's how we Tenemos have una people. lepra We have what's called the spiritual leprosy, and people can't be in community with the people of God. That's a strong word, It is. but it's true. And it's really the lack of knowing what freedom is. y en realidad esto es falta de saber lo que es la libertad And the power that you have to overcome. y el poder Sin. que tú tienes para vencer al pecado. Right? The gospel is about freedom. El evangelio es acerca de la libertad And so to be in awe of God, y para estar asombrados acerca de Dios. when Sister was talking about how God changes your mind and how you feel differently, right? And your life changes. Cuando el hermano hablaba de cómo You know, Dios cambia tu mente y nos vemos diferente y comienzas a tener estos cambios. When brother was talking about going back to Mexico, the feeling of that, you know. Y cuando el hermano hablaba de cómo regresar a México y el sentimiento que había envuelto en eso. I heard Ben tell his testimony where the walls were on fire, God talked to him. You know, I've heard all those beautiful Y he escuchado encounters with God, right? testimonios y todas estas maravillas que Dios ha hecho. And it's funny to me that it's not funny. I don't think it's funny. I Y es chistoso, use pero that as an no, expression. I no don't think digo it's que es funny. chistoso, simplemente es una expresión. That we live in a past experience of God, Que seguimos viviendo en una experiencia pasada de Dios. and we are in awe of Him, of that salvation moment and how He's changed there. Pero estamos llenos de ese momento de salvación y de la manera en la que sucedió ahí. And yet, a few years later, that awe, you just don't think about that anymore. You're not in awe anymore. Y ese asombro y esa llenura de lo que pasó en ese tiempo ya no está ahí. And being in awe of God continually is the thing that shakes us and moves us Y estar asombrados de Dios continuamente es algo que nos mueve, es algo que no podemos ni siquiera contener. and it allows this flow of power in our life because He's God. Y nos permite que tengamos poder y que fluya poder en nuestras vidas porque Él es Dios. Let me tell you something, when you're in that awe all the time, Y cuando déjeme decirle, cuando usted está asombrado todo el tiempo and your passion rises up, y tu pasión se levanta, it's not hard. no es ni siquiera difícil. It's not hard to say no to sin or to your passion because Es you're in awe of God. No es difícil decirle no a tus pasiones o a tus pecados porque tú tienes tanto asombro de Dios. And we forget, or either we forget or we just don't know. See? Y a veces we forget, o olvidamos o simplemente we no lo just don't sabemos. know. Lo olvidamos o simplemente no lo sabemos. We don't know. And we need to get to know God. Y tenemos que conocer a Dios. So when the pastors tell you gotta read your Bible, Entonces cuando el pastor le dice, tienes que leer tu Biblia and you have to get into prayer and talk to God. y tienes que entrar en oración y hablar con Dios. You know, it is you taking time to get to know your freedom. Y eres tú mismo tomándote el tiempo para conocer tu libertad. For instance, I'm gonna ask you because Por ejemplo, le voy a preguntar, we live in the United States of America, y porque vivimos en los Estados Unidos de América, and we have,
we're a free country. Y a usted free sabe, country. somos un país libre, We are a democracy. somos una democracia. And so, but do you know the laws of this land? Pero, ¿conoce usted las leyes de esta tierra? You know? ¿Las No, conoce? let's be serious, for real, come on. If a cop stops you, Y si un policía, por ejemplo, lo right? detiene, He stops you. lo detiene, Are you going to be able to say to him, oh, well, you can stop me. The rules in the book say that you can't stop me for that. y va a ser usted capaz de decirle, si fue algo incorrecto, decirle, sabes que la Constitución, tú no puedes detener porque la Constitución dice esto y esto, y yo no violé ninguna regla. Or in your mind, oh, the cop stopped me. I must have said wrong. I'm done. O en tu mente simplemente dices, me tuvo policía, tuve que haber hecho algo mal. Right? Entonces, no. That's what we think. If he stopped me, something must be wrong, Y right? si uno piensa, si me detuvo, algo tuve que haber hecho mal. I don't know my freedoms. Pero no conozco mi libertad. And so, the reality is that in any government you live, if you don't know the rules, they can do whatever they want. Entonces la realidad que en cualquier gobierno que tú vivas, si no conoces la libertad o las leyes, They can do whatever they want. ellos with pueden you. hacer lo que quieran contigo. Can I give an example? Yeah. Un ejemplo, ¿verdad? Que hablaba ayer con Albert. An example is I was talking to Albert yesterday. Él me dice, como él trabaja para un dealership He works for a dealership, y él lidia mucho con seguros de autos. and he deals a lot with the insurance with automobiles. Entonces, cuando un seguro de auto te cubre un daño When the insurance covers your A damage on the car. damage on your car, y lo llevas a un dealer a que te lo arreglen a cualquier and you lugar, take it to a dealership or wherever you take it to, la aseguranza está obligada por la ley the insurance company is obligated by law a darte un carro por 30 días, to give you a car for 30 un days. carro de renta, y la mayoría de la gente no aprovecha eso porque ni lo sabe. And most people don't take advantage of that because they don't even know that piece of information. Just un ejemplo. They don't know the benefit that they have. Y ellos no conocen el beneficio que tienen. You hear? So, and I'm not sure if that's only Texas, but the point is that there's a law that says that insurance company is obligated. Y no sé si solamente es en el estado de Texas, pero hay una regla, hay una ley que dice que esa aseguranza está obligada a hacer eso. Yet, we think we don't have it because we didn't pay for the rental part of the insurance. Y uno piensa que no tenemos eso porque no pagamos por el carro de renta, la aseguranza. That little part that says rental insurance, we didn't pay for that. We're not going to add that. That costs Y us luego right? decimos que no porque nos dan esa cajita que dice, ¿verdad? Que tenemos que pagar y no queremos pagar por eso. Entonces no queremos pagar por eso y no pensamos que tenemos ese beneficio, pero sí lo tenemos. But who knew, right? Who knew we had that benefit? Pero We ¿quién didn't even sabía have que to tiene pay ese for it. beneficio? We didn't even have to pay for it. They're supposed to do it. Y ni siquiera tienes que pagar por eso, es algo que está en la ley. And that's just an example of being free and not even knowing what your freedoms are. Y ese es un ejemplo de ser libre y ni siquiera conocer las libertades que tú And if you tienes. don't know your freedoms, then you don't know how to wheel and deal. Y si tú no conoces, You don't know. no conoces tu libertad, entonces no puedes hacer nada. Things can take advantage of you. Las cosas pueden tomar ventaja de ti mismo. The law can take advantage of you. Y incluso la ley puede tomar ventaja de ti People can mismo. take advantage of you. Las personas pueden tomar ventaja de Because ti you don't know the rules. porque no conoces las reglas. You don't know the rules, and it's funny, the rules, because there's actually rules of your freedom. Ni siquiera, y esto es chistoso porque hay reglas y que no conoces tú las reglas de tu propia libertad. And if you don't know the life and the rules and the expectation of God's heart, Y tú en la vida y las reglas y las expectativas en el corazón de Dios. in this freedom, En esta libertad, your sin will overcome you. el sin te va a vencer cuando no debería de You hacerlo. will not commune with the church. Y no vas a tener comunión con la iglesia. You will learn to hate even in the name of Christ. Y vas a llegar hasta a odiar el nombre de Cristo. No, even in the name of Y Christ. vas a llegar a odiar incluso en el nombre de Cristo. You will behave in
in a way that is not kingdom life. Y vas It's a not freedom life. comportarte de una manera que no es del reino o no es libre. And still believe you're in the kingdom. Y aún creer que estás en el reino. And God is like, I did all this so we can get to know each other. Y Dios dice, yo hice todo esto para que podamos conocernos unos a otros. So that you have power to overcome. So you Para que can tú defeat the tengas- enemy. So you can cast out demons. Para que So tú that- puedas vencer al enemigo y puedas reprender a los demonios. So you can tell yourself no. Para que tú te puedas decir a ti mismo, no, I'm not doing that. no voy a hacer eso. Interesting? Es interesante. Freedom, Libertad, communication, comunicación, impartation. impartir, It's to get to know. es el poder Receive that conocer y recibir esa comunicación. That is. Así es como es Dios. I think in our society today, in our generation, Yo pienso que en nuestra sociedad, en esos tiempos, en nuestra generación, because we believe that we're all equals and we all have opinions that everybody should hear, porque creemos que todos somos iguales y tenemos opiniones y que todos deben de escuchar las opiniones unos de los otros, then we don't listen very well. entonces no escuchamos. And it's hard to receive communication or impartation or something to encourage you or grow you when you just don't hear anything. Y es difícil darte impartición o comunicación para que te ayude a crecer cuando no quieres escuchar nada. And that puts you in a box. Y eso te pone en una caja. That's where the enemy wants us. Y ese es el lugar donde el enemigo te quiere. He wants you in a box. He wants you to not realize you're free. Y él quiere que tú estés en un lugar donde no te des cuenta de tu libertad. It's like the mouse. Es right? como el I'm ratón. going to finish with this. Es como el ratón. They put him in a little box Lo ponen en una caja all of his life, toda su vida, square box. en una caja cuadrada. And he never passes that box. Y nunca sale de esa caja. And there is a line inside the box. It's red. Y hay una línea dentro de esa caja. And the mouse just stays within the box. Pero el ratón está acostumbrado a la caja. Now you want to free the mouse or the rat, right? Ahora quieres darle libertad a ese ratón. And you remove the wall. Y quitas la pared. You take it out. And the lines are on the ground. Y las líneas están marcadas en el piso. Yet the rat won't leave the lines. Y aún así el ratón no sale de esas líneas. Man, he's free, but he's not free. No puede porque es libre, pero no es libre. He's free, but he's not free. Es libre, pero no es libre. We have to stop being Christians that are free. Y tenemos que We're not dejar free. de ser cristianos que no son libres I know it sounds weird, right? y no ser libres. You know, we need to be free, get to know our freedom, get to know the gospel. Y tenemos que ser libres, tenemos que conocer el Evangelio. To know the gospel. El conocer el Evangelio. Read the gospel. Leer el Evangelio. What makes Jesus tick? Everybody says, I want to be Christ-like. ¿Y qué es lo que movía a Cristo? ¿Qué es lo que lo hacía Cristo? I want to be Christ-like. La gente dice, oh, quiero ser como Cristo. What does that mean? ¿Qué significa esto? Do you know what he loved? ¿Y usted sabe qué es lo que él amaba? Do you know what he hated? ¿Y sabe lo que él odiaba? Do you know what made him happy? ¿O lo que lo hacía a él feliz? Or what made him mad? ¿O lo que lo hacía, o lo que lo enojaba? Oh, Jesus got mad. Yeah, he got mad. ¿Y qué? What Jesús se makes him enojaba, sí, mad? sí, se enojaba. You know? Not just go to church and be like, oh, I have to figure out a way to be part of this group and learn how to glow or whatever. Y no simplemente es ir a una iglesia y decir, voy a ir a esta iglesia, ser parte de este grupo y aprender a brillar. No. Who is Christ? Who is he? You know? Pero no, sino ¿qué era Cristo? ¿Cómo era Cristo? Freedom. Libertad. You're free. Tú eres libre. You are free. Tú eres from your libre. sin. Tú eres libre de tus pecados. You are free to go past the line. You are free.
Y tú eres libre para ir a los leones. You are free to leave things behind. Y eres libre para dejar las cosas atrás. Don't let nobody make you feel guilty about it. You can leave things behind, yes you can. Y no dejar personas que te hagan sentir culpable. Sí, las puedes dejar allá atrás. You can leave things behind. If you know that it's just going to put you back in the box, it's going to hurt you and put you back in the box, you can leave it behind. Y si tú sabes que es algo que te va a lastimar y te va a regresar a la caja, tú puedes dejar eso allá atrás. Leave it behind. Déjalo allá atrás. And yes, Y yes, sí. I'm going to say it straight up. Yes, that might mean you have to leave people. Y sí, voy a decir esto también. Tal vez esto llega el momento que incluso tienes que Yes. dejar personas allá atrás. Yes, that might mean you have to leave family members. Y sí, significa que tal vez tengas que dejar miembros de tu familia. Maybe you can come back to them later, Y tal vez tú regreses a ellos después. but first you gotta get to know how to be free. Pero primero tienes que aprender a ser libre. Amen? ¿Amén? All right, let's pray. Father, you're amazing.